Pila galit ko nun sa tayo, yung dili dapat. 120 yung simula. Hanggang sa 120 pink, dito. Hanggang sa pink. Hanggang sa peng. Oo. Itong kabila. 130. 130. Ako 120 yan o, terno. Yan. 120. Hanggang sa pink. Dito 130. Kaling dali sa taas, day. 120. 120 na. Yeah, 120 lahat oh. Kani sa turn no? Pambata yan, 90. 90 pambata. Lingaw lagi ron no? Lingaw lagi ron. Kani pila ga ito na 40? 40. Yan, 40. Kaning long sleeve dai? 55. 55. Kana na si mo luyop. Ito. Kani. 40. 40. 40. Yan. Dami. 40. Boss, magkano yung panligo, boss? Ay, magkano sa entrance po? Ha? Papantay dyan. Pila ning ligo? Panligo. 2XL, 130. 130. Pang summer to. Boss, tanong lang ko boss, Tek. Kanong dito boss? Le. Yung terno boss, yung may bra. 150. 150. Kanil sa boss? Ang tao pa lang. Gusto mo. May na lang. Kanibay? 130. 130 din. 130 lang. 100 lang tayo. 100. 130. Wholesale. Terno. Bay, kaning nasa taas, bay. Yeah, 120 terno. Dito lang yan sa 2C 2325. Second floor nyo, Galleria Mall. $120, $130 yan o. Yan, terno. $120, $130 lang yan. Namatay. Kabila po, update po sa kabila. Bye-bye.